बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोगों ने मुताला पाकिस्तान शुरू कर दिया जी, फेडरल बोर्ड का नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पाकिस्तानी मार्शल आर्ट सकाफत चैप्टर। अभी इसके हम एक वीडियो जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा वो कर लिए हैं, MCQs कर लिए हैं। ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के 5 लॉन्ग हैं और कुछ फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग है। पहला लॉन्ग है पाकिस्तानी माशरे में सकाफती तनों और सकाफत के अज्जा पर बहस करें। ये वही जो पहला टॉपिक है, पेज नंबर 7 और 7 से शुरू होता है। इसमें यहाँ से शुरू कर डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही, जितना सवाल ना जवाब। मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस दफ़ा के लॉन्ग सवाल छोटे कराऊँ। फिर वही बात है, रट्टे नहीं लगाने, इसको पढ़ना है और 2 सफ़ों का जवाब दे देना है। पहले ये पैराग्राफ करेंगे सकाफती तनों है क्या, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे सकाफत के अज्जा क्या हैं वो पूछे जा रहे हैं। अब इसमें 3-4 अज्जा बता दें, ज़बान मवासलात का जिक्र कर दें, एक हो गया। वो भी सारा नहीं करना, बस ये पहला पैराग्राफ करना है, इजाफा करता है तक। फिर मज़हब और अकीदा 2 अज्जा हो गए। उसके बाद फ़न और मौसीकी 3 अज्जा, ये इसमें पैराग्राफ नहीं करना। उसके बाद चौथा अज्जा त्यौहार तकरीबात, जो हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। और 5वां अज्जा है अदब। वैसे इसमें एक और टॉपिक भी था पकवान पाकिस्तान के खाने, मगर ज़रूरत नहीं है, बस अदब तक बढ़ा है। वैसे भी गर्मी है, थोड़ा खाएं तो बेहतर है। जो शादियों का सीज़न है वो भी थोड़ा सा कम हो गया, अच्छा है। गर्मी भी है, थोड़ा सा रेस्ट करें, मुर्गे शुर्गे कम खाएं। लो जी, फिर एक लॉन्ग हो गया और दूसरा लॉन्ग है पेज नंबर 21 पे। देखते हैं पाकिस्तान के अदबी तारीख में लोक कहानियाँ और ड्रामों पर नोट लिखना है और ये भी बताना है कि इनका इब्तदा कैसे हुई, इर्तका कैसे हुआ और असरात क्या हुए। तो सीधी सीधी बात है कि फुल फुल कुल कुल, मगर इसमें भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मिसाला कम लगाते हैं। पेज नंबर 10 पे जाते हैं। गर्मी है भाई, मिसालें कम खाओ। पहले तो जी लोक कहानियाँ आ गई, इसमें वो डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन के बाद जनाब आएगी इसमें क्या हुआ, लोक कहानी की इब्तदा और इर्तका कैसे हुई, ये वाला पैराग्राफ करना है। यानी पहले डेफिनेशन आ गई लोक कहानियाँ, और उसके बाद बता देना है इर्तका कैसे हुई है और इसकी इब्तदा कैसे हुई है। एक मसला है भाई, नाराज हो गया, डिलीट नहीं हो रहा, चाप हो गया। 2 पैराग्राफ हो गए। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और पाकिस्तान की मशहूर लोक कहानियाँ बता देनी है। उसके बाद यहाँ से जंप लगा के ड्रामा की डेफिनेशन बतानी है, यहाँ तक मुश्तमिल होता है। इसका इर्तका बताना है क्योंकि पूछे गए हैं। इसके असरात बताने। अब असरात के 3 हिस्से हैं। इब्तदाई असरात क्या थे, 1947 के बाद असरात क्या हुए, और मौजूदा क्या सूरत हाल है आजकल टीवी ड्रामों की, यहाँ तक किरदार अदा करते था। इसको भी आपने छोटा कर देना है, कंप्रेस। यहीं से एक अहम सवाल शुरू हो रहा है, जो सबसे छोटा सवाल है, जिसको छोटू लॉन्ग मैं हमेशा कहता हूँ। ये जनाब आधे सफ़े का लॉन्ग है। जो कुछ अभी हमने पहले 2 सवालों में पढ़ा है, ये उसका खुलासा है कि कौमी यकजहती के लिए इलाकाई सकाफ़तों का क्या किरदार है। ये वही सारा अब खुलासा बताया जा रहा है जो हमने पहले पढ़े। ये जी इलाकाई सकाफ़तें और कौमी तहाद, इसमें पहले वही पैराग्राफ आ गया। हर इलाके की अपनी सकाफ़त है। सिबी की बात करनी, क्योंकि ये भी सकाफ़त का हिस्सा है। सकाफ़ती त्यौहार तकरीबात आ गई। वैसे इसमें कुछ के कहने के मुताबिक इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस पैराग्राफ को छोड़ दें। आप पहले फ़रोग देंगे तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद अगला पैराग्राफ करेंगे सकाफ़ती त्यौहार तकरीबात वाला, फिर ज़बान और अदब वाला करेंगे, और आखिर में इलाकाई तावन वाला करेंगे। बस यहाँ तक आपने इसके टोटल 4 हेडिंग करने हैं। तो अच्छी बात है, 2-2 नंबर मिल जाएंगे हर हेडिंग के, 8 नंबर का पूरा हो जाएगा। और यहीं से जनाब हम करने जा रहे हैं इसका अगला सवाल। समाजी दर्जा ख़वातीन के मकाम, ये हरकियात का सवाल आ गया कि समाजी हरकियात के अंडर ख़वातीन के मकाम, जागीरदारी और कबायलियत के हवाले से जो किरदार है और इर्तका है वो बयान करें। पेज नंबर 14 से शुरू होगा।
اس میں پہلے بتا دیں سماجی حرکیات ہوتی کیا ہیں، وہ چیزیں جن کا ہمارے معاشرے سوسائٹی پر گہرا اثر پڑتا ہے. تو تین بڑے جو ہیں نا وہ ایک اس کے چیزیں ہیں جو کہ اثر انداز ہو رہی ہیں. خواتین، ان کا مقام، یہاں تک کرنا ہے بس، یہاں تک کرنا ہے. اس پیراگراف کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر جاگیرداری کا نظام کیا تھا اور اس کا اثرات کیا ہیں وہ بتانا ہے. ابھی ہم اس کے شارٹ بھی کر چکے ہیں. اور پھر قبالیت کی ڈیفینیشن ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ یہی سوال کر کے اور اس کا کیا ہے اپنے پہنچانے کے مقبول نہیں ہونے دیتی. یہاں تک تو یہ والا یعنی پیج نمبر 15 کا یہ دونوں پیراگراف، پیج 16 کا پہلا پیراگراف 3 لائنیں، جاگیرداری والا فل و فل اور خواتین والا کردار ادا کر رہی ہیں تک یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ یہاں سے شروع کریں. آخری لانگ سوال ایکسرسائز کا جو ہے وہ ہے سماجی درجہ بندی والا سوال ہے اور کس طرح ناہمواری کا سبب بن رہی ہے. پہلے ڈیفینیشن آگے سماجی درجہ بندی ہوتی کیا ہے، پھر بتانا ہے کہ سوسائٹی میں کئی طبقات بن چکے ہیں، معاشی طور پر بھی بن چکے ہیں، ویسے بھی ہیں، کوئی سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کوئی تعلیم اور دولت جن کی زیادہ رسائی ہے، کچھ نچلے طبقات ہیں جن کے رسائی وسائل تک بہت کم ہے. اس سے جناب کیا ہے کہ تفریق پیدا ہو رہی ہے بہت زیادہ. پھر ذہان، بول چال کا انداز، شخصیت وغیرہ اثر انداز ہو رہے ہیں. پھر اقتصادی ناہمواری، اب اس کا اگلا حصہ کہ کیا ہو رہا ہے، اس سے سماجی ناہمواری ہو رہی ہے، اقتصادی ناہمواری ہو رہی ہے، تعلیم میں فرق پڑا ہے. کچھ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کچھ بیکن ہو جیسے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، کچھ ایچ ای سن میں جا رہے ہیں، کچھ کیڈٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں. میں بھی پڑھا رہا ہوں کیڈٹ کالجز میں، کیڈٹ کالج میں. تو یہ ایک بڑا فرق ہے اداروں کا. پھر سیاسی مواقع تک رسائی صاحب کی نہیں ہے. ایک کچھ مخصوص خاندان ہیں، گروپس ہیں، وہی ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں، جیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وسائل ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ہی دولت ہے. صحت کی سہولتیں ہر ایک کو برابر نہیں ہیں. سرکاری اسپتال اگرچہ اب ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بڑے اور مہنگے اسپتالوں میں جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں سارا پڑھنا ہے اور یہ سوال یہاں پر قائم ہو سکے تھا ختم ہو جائے. لو جی، آخری سوال جو ہے وہ اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صوفی سلسلہ والا سوال ہے ایکسٹرا. ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں. اب اس میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ صوفی سلسلے کون سے ہیں، یہ چاروں. لیکن ان سے زیادہ جو اہم ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ ان کی مشترکہ اصول کیا ہیں. یہ زیادہ اہم اس میں ٹاپک ہے. یہ پڑھنے کے بعد یہ بتائیں کہ اس کا اثر کیا ہے. میرے خیال میں یہ زیادہ اہم لانگ سوال ایسے بنے گا. یہ ایکسٹرا لانگ ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ پاکستان میں صوفی تعلیمات کے مشترکہ اصول کیا ہیں اور پاکستانی معاشرے اور ثقافت پر ان کا اثر رسوخ کیا ہے. یہاں تک مدد دیتے ہیں تک یہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. یہ اہم سوال ہے. تو 6 لانگ بن گئے ہمارے. تو پھر ٹھیک ہے جی، ملاقات ہوگی انشاءاللہ چیپٹر 2 کے ساتھ. یہ میں کل ہی اب اس کو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. سنڈے کا دن ہے کل، تاریخ ہے 18 مئی 2025. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.